untuk memulai materinya. Natrukukum masyikhna al-fadil alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. طيب حفظكم الله جزاكم الله خير أستاذ شوال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد أحبابنا الكرام الإخوة المعلمون والمعلمات الحاضرون جميعا، حياكم الله جميعا في هذا اللقاء الطيب المبارك، الهدف منه تعلم أساليب التعليم معذرة شيخنا الصوت يتقطع. القرآنية وكيف نطور حلقاتنا لتكون طيب. أستاذ شوال معنا؟ كيف الصوت الآن؟ طيب الآن واضح شيخنا. طيب، قلنا نحمد الله عز وجل أن وفقنا لإقامة مثل هذه الدورات بإذن الله، تكون فائدة لنا ويكون خيرا لنا بإذن الله في الدنيا والآخرة، ونأمل بإذن الله في المستقبل أن تكون الحلقات حلقات متميزة، وأن تكون المخرجات طيبة، وأن تكون الثمرة ممتازة. فتعلمنا في الماضي أو في اللقاءات الثلاث الماضية عن بعض الأساليب والطرق وصفات المعلم والحلقة الناجحة. وفي هذا اليوم حتى ما نطيل لأنه اللقاء الأخير، نريد أن نتكلم بعض المشكلات أو بعض الأخطاء التي قد تقع فيها الحلقات القرآنية ويكون سببا أو تكون سببا في ضعف تلك الحلقات. نذكرها بشكل سريع ونذكر أهمها، ثم نترك بقية الوقت للمشكلات وللأسئلة والأجوبة نحلها ونتناقش مع بعض قدر المستطاع. بارك الله فيكم. نعم. طيب. Ikhwas sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh mengatakan bahwasanya kemarin kita telah mempelajari beberapa hal terkait metode maupun cara bagaimana kita mengatur halaqah. Demikian pula kita telah mempelajari sifat-sifat guru yang berhasil atau guru yang sukses, dan beberapa hal lain yang telah kita pelajari dalam beberapa pertemuan kemarin. Baik, dan insyaallah ini merupakan pertemuan terakhir dan pembahasan kita akan kita khususkan seputar masalah-masalah maupun kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam pembinaan kita, sehingga hal tersebut menyebabkan kelemahan di dalam halaqah kita. Baik, fadhal Syekh. نعم الإخوة الكرام والأخوات، من أهم الأخطاء التي قد نراها أو قد تكون سببا في ضعف بعض الحلقات هو كثرة الطلبة في الحلقة. بعض الأحيان تجد حلقة واحدة فيها 20 طالبا، وحلقة فيها 25 أو 15. وعندما نقول كثرة الطلاب هذا يعتمد على حسب الوقت. بعض الأحيان يكون الوقت للحلقات قليل وعدد الطلاب كثير، وهذه مشكلة. أو قد يكون مثلا عدد الطلاب 15 طالبا ولا يوجد إلا ساعتين في اليوم للتسميع وللتلقين وللمراجعة وللتجويد ولكذا وكذا وكذا. فالمشرف والمدرس عندما يكثر الطلبة في الحلقة يكون له آثار سلبية وتكون هناك مشكلات، وسأذكر بعض المشكلات أو بعض السلبيات من كثرة وجود الطلاب في الحلقة. نعم. Baik. Kesalahan yang paling sering terjadi atau masalah yang sering terjadi
di dalam pembinaan kita, yaitu banyaknya jumlah murid dalam satu halaqah. Terkadang di suatu pesantren kita mendapati dalam satu halaqah terdiri dari 20 orang murid, ataupun 25 orang, ataupun 15 orang. Tentunya untuk mengukur apakah jumlah murid ini banyak atau tidak disesuaikan dengan porsi waktu yang diberikan oleh ma'had. Terkadang kita mendapati waktu yang disediakan hanya sedikit, akan tetapi jumlah murid yang akan diajar sangatlah banyak. Contohnya, kita mengajar dalam satu halaqah ada 15 orang, sementara waktu yang disediakan hanya 2 jam per hari. Tentunya hal ini akan menyebabkan banyak pengaruh-pengaruh negatif. Maka dari itu Syekh akan menyebutkan beberapa pengaruh negatif dari banyaknya jumlah murid dalam satu halaqah. طيب. نعم، من هذه الآثار السلبية أولا عدم تركيز المعلم على قراءة الطالب. كيف هذا؟ المعلم خلاص ينظر أن الطلاب كثير والوقت قليل، فيقتصر فقط على التركيز على النطق والتلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك حفظ. ما ينظر إلى كيف يكون جودة التلاوة وكيفية القراءة ومخارج الصفات، لأنه يجد عذرا ويقول عدد الطلاب كثير والوقت قليل وأنا أحاول أن أسرع حتى ينتهي جميع الطلاب من القراءة. هذا يعني يعتبر من الآثار السلبية رقم واحد. رقم اثنين، قلة الحفظ للطلاب. يعني الطلاب إذا كثروا يعطي مثلا بدل أن يكون الخطة للطالب صفحة في اليوم ممكن يقرأ نصف صفحة. لماذا؟ لأن الوقت لا يكفي. قد تكون أيضا من الأسباب ومن الآثار السلبية قد يترك، لا يوجد مراجعة لبعض الحلقات. تقول لماذا لا يوجد مراجعة في هذه الحلقة؟ أول ما يجيب المعلم يقول لأن عدد الطلاب لا يكفي، ولذلك أفكر فقط في الحفظ وفي الزيادة الجديد، ويؤخر المراجعة إلى الغد ثم إلى الغد ثم إلى الغد، وكل يوم يؤخر المراجعة إلى اليوم التي بعدها، ويكون في ذلك سببا في ضياع المراجعة. وإذا ضاعت المراجعة ما فائدة أن يحفظ الطالب اليوم وينساها غدا، ويحفظ جديدا وينساها غدا. فإذا أردنا أن تكون الحلقة متميزة ينبغي أن يكون عدد الطلاب يتناسب مع الوقت الموجود، ولا نستطيع أن نقول كم عدد يوجد، لا. يعني يوجد عندك 5 ساعات 6 ساعات، ممكن يكون الطلاب يعني 12 13 15 على حسب أيضا البرنامج. الوقت مثلا ساعتين يعطى مثلا 8 طلاب أو أقل أو أكثر، أيضا على حسب كم المقدار الذي يحفظ. إذا ينبغي لمدراء المعاهد والمراكز أن يهتموا بهذا كثيرا. أما بالنسبة للمشرف إن كان في الحلقة كذلك وعدد الطلاب ماذا يفعل؟ سنذكر ذلك بعد هذا إن شاء الله. Baik. Di antara pengaruh negatif dari banyaknya jumlah murid dalam satu halaqah, yang pertama adalah seorang musyrif atau guru tidak akan fokus mendengarkan bacaan murid yang menyetorkan hafalannya. Seperti dicontohkan Syekh tadi, banyak murid yang mungkin menyetor dengan cepat sehingga guru tersebut juga tidak fokus karena waktu yang sedikit, sehingga sang guru tidak memiliki waktu lagi untuk memperhatikan tajwid, makhraj, dan lain sebagainya dengan alasan waktu yang sedikit. Maka dari itu dia membiarkan muridnya membaca dengan tempo yang cepat dengan alasan agar semua murid bisa mendapatkan waktu untuk menyetor. Kemudian yang kedua, di antara pengaruh negatif banyaknya juga jumlah murid dalam satu halaqah, yaitu sedikitnya jumlah setoran hafalan para murid. Contohnya ketika kita menargetkan atau dalam perencanaan seorang murid harus menyetorkan 1 halaman dalam per hari, maka karena sedikitnya waktu mungkin mereka hanya bisa mendapatkan setengah halaman saja dalam 1 hari. Ini juga di antara pengaruh negatifnya. Kemudian yang ketiga, di antara pengaruh negatifnya juga adalah tidak adanya lagi waktu untuk murojaah. Kenapa? Karena waktu yang sempit hanya untuk hafalan baru saja mungkin tidak cukup. Maka bagaimana lagi kita akan mengadakan, dan hal ini memiliki pengaruh yang sangat besar, karena ketika murid-murid tidak memiliki waktu untuk murojaah, maka hal tersebut akan mempengaruhi hafalan mereka. Apa faedah dari menghafal akan tetapi mereka melupakan hafalan tersebut di esok hari karena tidak adanya murojaah. Maka dari itu hendaknya kita memperhatikan permasalahan ini, dan jumlah murid dalam satu halaqah disesuaikan dengan waktu yang disediakan. Contohnya mungkin dalam 1 hari ada waktu 5 jam untuk menghafal, maka mungkin kita menerima murid 12, 13, atau 14 dalam satu halaqah. Kalau mungkin cuma 2 jam saja waktu untuk menghafal dalam sehari, mungkin kita bisa membagi dalam tiap halaqah hanya untuk 8 orang, dan setiap pesantren perlu memperhatikan hal ini agar
halaqah dapat berjalan dengan maksimal. Kemudian kita sebagai guru ketika kita mendapatkan keadaan ini apa yang harus kita lakukan, maka Syekh akan menyebutkan setelah ini. طيب أيها الأحباب، صحيح أننا نقول أن كثرة الطلاب أحد المشكلات في الحلقة، لكن لا يكون هذا عذر للمعلم والمعلمة. لماذا الحلقة ضعيف؟ الطلاب كثير. لا نريد أن يكون هناك عذر. المعلم المتميز والمعلم الذكي الذي تكلمنا عليه في صفات المعلم أن يكون عنده حسن إدارة الحلقات، أن يكون عنده ترتيب الوقت. عندي ساعتين في اليوم، عدد الطلاب كذا، كم تقريبا يكفي لحفظ لكل طالب، كم تقريبا يأخذ المراجعة، أي من الطلاب مستواه جيد ممكن أنه يساعد المعلم في المراجعة في بعض الأحيان، أين من الطلاب المتميزون ممكن أنه يساعد في بعض الأحيان في التلقين. إذن المعلم صحيح أن كثرتها قد تكون مشكلة، لكن المعلم الناجح، المعلم الذكي، المعلم القوي الذي عنده إدارة الحلقات بشكل جيد، ينبغي عليه ألا يكون هذا عذرا واضحا. كن مديرا جيدا، اهتم بالوقت جيدا، اجعل الوقت كله فل ممتلئ، هذا يقرأ وهذا يراجع وهذا يسمع لهذا وهذا يقرأ مع هذا وهذا يتدارس بالطلب مع هذا. إذن يعني المعلم الممتاز والمجتهد بإذن الله أنه سيجد حلا لمثل هذا، وسيقسم الطلاب جيدا، وسيكون عنده خطة واضحة في كل يوم ومن سيساعده ومن سيكون معه. ولذلك أنا أوجه رسالة لمدراء المعاهد، إن كان الطلاب كثيرون فحاولوا أن تعطوا عدد الطلاب مع يعني عدد الوقت الموجود وحسب البرنامج. لكن إن كنت مشرفا ليس بيدك التغيير ولا تستطيع أن تغير هذه الحلقات، فافعل ما استطعت، اجتهد، اعتمد على الله عز وجل، غير من طريقة أسلوبك، اجعل الحلقة كلها نشاط، ستجد أن هناك بإذن الله وقت يكفي للجميع بطريقتك الجيدة. Baik. Memang tidak kita ragukan lagi bahwasanya banyaknya murid dalam salah satu halaqah, merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di beberapa pondok pesantren. Akan tetapi sebagai guru kita tidak menjadikan hal tersebut menjadi alasan kita, sehingga halaqah menjadi lemah. Kemudian ketika ditanyakan kepada gurunya kenapa halaqah bisa lemah, jawabannya karena muridnya yang sangat banyak. Guru yang cerdas tidak menjadikan hal ini sebagai alasan, akan tetapi guru yang cerdas berusaha semaksimal mungkin untuk mencarikan solusi dari permasalahan ini dengan melakukan manajemen yang baik. Ketika dia mengetahui jumlah murid yang banyak dan dengan waktu yang sedikit, dia bisa maksimalkan waktu tersebut, membagi atau berapa waktu yang dibutuhkan untuk setiap murid mereka menyetorkan hafalan. Kalaulah dia sudah berusaha membagi hal tersebut dan memang waktu yang dibutuhkan tidak cukup, maka dia bisa memilih beberapa murid yang mungkin dianggap bisa membantu guru tersebut untuk menyimak, menerima setoran hafalan dari santri-santri yang lain. Maka dari itu kita katakan guru yang cerdas bisa mengatasi permasalahan seperti ini, dan guru yang cerdas juga senantiasa memaksimalkan waktu yang ada dan dia tidak membiarkan waktu kosong di dalam halaqah tersebut, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Dan Syekh mengatakan khusus untuk mudir mungkin yang hadir dalam kesempatan kali ini, sesuaikan jumlah murid dengan waktu yang disediakan oleh setiap pesantren, disesuaikan dengan program-program yang ada di pondok tersebut. Kalaupun kita sebagai guru yang tidak memiliki kemampuan untuk mengatur hal tersebut, maka jalan keluarnya adalah kita memaksimalkan semaksimal mungkin apa yang kita bisa lakukan dan kita manage betul waktu yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Baik. نعم أيها الإخوة والأخوات المعلمون والمعلمات، من الأخطاء أو المشكلات التي قد تكون سببا في ضعف الحلقات ضعف المتابعة. ونعني بالمتابعة هنا سواء من المعلم أو من إدارة المدرسة أو من ولي الأمر، فكل هؤلاء يشتركون في ذلك. فنحن تكلمنا بالأمس على وضع الخطة وأهميتها والهدف منها وتكون واضحة. طيب وجدت الخطة لكن لا يوجد متابعة، هنا تجد المشكلة. نجد أن بعض المعاهد عنده خطة، يقول خطتنا في كل سنة أن يحفظ الطالب 10 أجزاء، هذا المعاهد الخاصة في التحفيظ. ثم نأتي في آخر 3 سنوات خطتهم أن يحفظ المصحف كله.
لكن في الواقع يأتي الطلاب أو الطالبات في آخر 3 سنوات ولم يحفظ إلا 6 أجزاء أو 8 أجزاء أو 10 أجزاء ومستواه ليس جيدا. السبب عدم وجود المتابعة، والإدارة طبعا تتحمل ذلك كثيرا. يعني في الأخير المشرف بشر، قد يصيبه ضعف، قد تصيبه عدم الهمة، ربما يشعر بالسأم في بعض الأحيان. لكن إذا وجد وعلم المعلم والطالب أن هناك متابعة، وأن هناك يعني تقييم، وأن هناك تقويم، وأن هناك سواء كان تشجيعا وتحفيزا أو ممكن جانب التقصير موجود، إذا علم المعلم والطالب ذلك صدقوني أنها ستزداد الهمة وسيزداد الحماس. كذلك المعلم إذا وضع خطة لطلابه ولا يتابعهم ولا يهتم بهم ولا يكتب ذلك في سجل المتابعة في كل يوم ولا يحاسبهم في كل أسبوع، الطلاب سيلعبون، لأنه سيجد أن هناك خطة تكتب ولا تنفذ. لكن لو نفذت وتوبعت وهناك اهتمام وسؤال، بإذن الله سنجد أن الحلقة فيها همة ونشاط، لأنه إن لم يصل إلى هذه الخطة سيسأل وسيتابع وسيحاسب، وستسير الحلقة في الطريق الصحيح. والله أعلم. نعم. Baik. Kemudian kesalahan berikutnya yang sering terjadi dalam pembinaan halaqah kita, yaitu tidak adanya controlling dari setiap apa yang telah kita rencanakan. Kurangnya controlling di sini berlaku untuk para mudir maupun orang tua, ataupun lebih utama lagi bagi seorang guru yang mengajar. Sebagaimana telah kita bahas juga kemarin tentang pentingnya perencanaan. Kalaulah kita telah membuat perencanaan akan tetapi tidak ada mutaba'ah, tidak ada controlling dari perencanaan, maka hal ini juga tidak akan bermanfaat sama sekali. Contohnya, ketika kita telah memiliki perencanaan bahwasanya setiap murid dalam ma'had tahfidz mereka akan menghafalkan 10 juz dalam setahun, atau mereka akan menghafal Al-Quran secara keseluruhan dalam 3 tahun. Akan tetapi di akhirnya kita mendapati bahwasanya mereka tidak menghafal kecuali cuma 6 atau 8 juz. Apa sebab hal ini? Karena kita atau tidak adanya controlling dari perencanaan yang telah kita buat. Pentingnya controlling ini karena ketika ada controlling, ada penilaian dan lain sebagainya, murid maupun guru akan bersemangat karena dari setiap apa yang mereka lakukan akan ada pertanggungjawaban yang tertulis dalam controlling tersebut. Sebaliknya ketika tidak ada controlling ini, murid akan menghabiskan waktu mereka untuk bermain-main karena mereka mengatakan bahwasanya tidak ada kontrol dan kita juga tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, pentingnya controlling ini karena setiap murid walaupun mereka bermalas-malasan, kalau mereka tahu ketika mereka tidak mencapai target mereka akan ditanya dan lain sebagainya, ini juga akan membangkitkan semangat mereka. Baik. طيب، من الأخطاء أيضا أو المشكلات التي تقع في الحلقات عدم الانضباط بوقت الحلقة وبمكان الحلقة وبزمان الحلقة. فتجد بعض الأحيان الطالب يدخل ويخرج، وربما هذا يأتي في الفترة الأولى، والثانية يأتي في الفترة الأخرى. الطالب لا يدري متى يقرأ ومتى يكون وقته للتقديم والتسميع والمراجعة. قد يكون المعلم في مكان والطلاب في مكان آخر. إذن الانضباط بمكان وزمان الحلقة من المهمات جدا. وقد رأينا يعني بعض المعاهد يعني تجد أن المعلم في داخل المسجد والطلاب في خارج المسجد. لماذا هكذا؟ قالوا خلاص يحفظون فقط والذي يستعد يدخل المسجد. هذا لعب، هذه ليست حلقة. الحلقة أن يكون المعلم متواجد، الطلاب متواجدون، الأستاذ ينظر إلى فلان وفلان وفلان، من يقرأ، من يلعب، من ينام. إذا لابد أن يكون الجميع متواجد في نفس المكان، وأن ينضبطون بالحلقة دخولا وخروجا وتسميعا إلى غير ذلك. إذا ينبغي أن نحرص على هذه النقطة حتى تكون الحلقة متميزة، وأن يكون العمل بشكل مرتب ومنظم. نعم. Baik. Kemudian poin selanjutnya di antara kesalahan yang sering terjadi dalam pembinaan halaqah yaitu tidak disiplin dalam menjaga waktu halaqah maupun tempat halaqah. Kita dapati sebagian murid mungkin hadir di jam pertama akan tetapi di jam kedua dia tidak hadir. Demikian pula tidak disiplin dalam tempat halaqah. Contohnya sebagian pesantren kita dapati gurunya berada dalam masjid sementara murid yang diajar berada di luar. Siapa yang siap menyetor barulah dia akan masuk ke dalam
ke dalam masjid. Syekh mengatakan bahwasanya seperti ini bukan halaqah. Yang dimaksud dengan halaqah yaitu guru memperhatikan setiap gerak-gerik dari murid yang dia ajar. Dia mengetahui siapa yang tidur, siapa yang bermain-main, sehingga ada kesempatan bagi guru untuk mengingatkan murid-murid tersebut. Dan ketika kita mampu disiplin dalam waktu maupun tempat, maka akan menciptakan halaqah yang mutamayyizah, akan menciptakan halaqah yang berhasil, yang dimana halaqah tersebut akan berjalan dengan tertib. طيب أيها المعلمون والمعلمات، من الأخطاء أيضا أو المشكلات التي تكون سببا في ضعف الحلقات عدم اختيار المعلمين الأكفأ المتميزون. فنجد بعض الأحيان معلم يعلم في حلقة تحفيظ، المعلم يحفظ جزئين أو ثلاثة، والطلاب سيحفظون عنده ويقرؤون المصحف كله، فاقد شيء لا يعطيه. أنا من هنا أوجه إلى إدارة المعاهد، إلى الأساتذة، أن يهتموا بأنفسهم وأن يختاروا المعلم المناسب في المكان المناسب. مثلا مدرسة تعلم فقط كلها جزء واحد جزئين، لا بأس إذا كان المعلم يحفظ جزء أو جزئين أو ثلاثة، لأنه سيعلم هذه الأجزاء التي يتقنها. لكن حلقة أو معهد للتحفيظ، الطالب يمكن يحفظ 10 15 20 30 جزءا، والمعلم الذي يعلمهم لا يحفظ إلا 3 أجزاء أو 4 أجزاء، أو تلاوته ضعيفة جدا أو مستواه ليس جيد. فنقول لا بد أن يبحث المعهد عن المعلم الجيد، فإن لم يجد خلاص الآن المعلمون موجودون مستواهم إما ضعيف وإما متوسط، ماذا نفعل؟ كيف نقيم دورات لهؤلاء المعلمين؟ المعلم أساس نجاح أي معهد وأي حلقة. كيف نجعل دورات للتحسين، دورات للإتقان، دورات للمراجعة، تأهيل المعلم في إدارة الحلقات. إذا لابد أن نهتم بهم، لابد، ليس مهما أنها خلاص الحلقة تقام وهذا يدخل وهذا يخرج، هذا إن كان هناك من الإدارة. وإن كان المعلم بنفسه ويرى في نفسه ضعفا، أرجوك أن تهتم بنفسك كثيرا، وأن تطور من نفسك، وأن تكون قويا حتى يكون لذلك أثرا جيدا في الحلقات. ولا بأس، كلنا نبدأ في مرحلة ضعف، لكن إذا أردنا أن نتقن نتدرج قليلا فقليلا. يكون عندنا خطة في هذا الفصل أن نحفظ 5 أجزاء، أن نتابع، أن نهتم، أن نراجع، أن نتقن. الفصل الذي بعده يكون عندنا 5 أجزاء آخرون، وهكذا سيأتي 3 سنوات 4 سنوات تكون أنت أيها المعلم مستواك قوي ومستواك متمكن ومتميز، وهذا سينعكس بإذن الله إيجابيا على هذه الحلقات، وسيكون مستواها بإذن الله متميز. نعم. Baik. Kemudian di antara kesalahan yang sering terjadi juga yaitu ma'had memilih guru yang tidak kompeten untuk mengajar. Contohnya dalam pondok-pondok pesantren untuk tahfidzul Quran, guru yang mengajar hanya menghafalkan 2 atau 3 juz, sementara murid dibebankan untuk menghafal Al-Quran secara keseluruhan. Bagaimana guru tersebut akan mengajarkan murid-murid tersebut kalau hafalannya cuma 2 atau 3 juz? Kaidahnya adalah faqdu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki apa-apa tidak mungkin memberi. Bagaimana seorang akan mengajar sementara dia juga tidak mampu dengan hal tersebut? Maka dari itu pentingnya bagi setiap pondok pesantren untuk memilih guru yang cocok untuk mengajar, guru yang memiliki kompetensi untuk bisa mengajarkan apa yang menjadi program suatu pesantren. Berbeda halnya ketika pesantren memilih guru yang bacaannya tidak baik, kemudian hafalannya juga tidak mutqin, ini akan menjadi masalah ke depannya. Kemudian kalaulah tidak ada jalan lain, guru sudah ada, akan tetapi bacaan mereka ataupun tingkatan mereka sangat rendah, tugas pondok pesantren itu mengadakan pelatihan-pelatihan bagi guru-guru tersebut, entah daurah tahsin atau daurah itqan, sehingga daurah tersebut akan menjadi sebab meningkatnya kompetensi dari guru-guru yang ada di pesantren tersebut. Dan juga kita ikhwas sekalian sebagai guru yang mengajar di pondok pesantren, hendaknya kita senantiasa memperhatikan diri kita. Hendaknya kita senantiasa mengembangkan potensi yang ada pada diri kita sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Contohnya ketika kita dibebankan untuk mengajarkan santri-santri yang memiliki target menghafal 5 juz dalam 1 semester, jadikan diri kita lebih daripada murid-murid kita. Kita lebih profesional daripada mereka. Ketika kita memperhatikan hal ini, insya Allah halaqah yang akan kita bina akan menjadi lebih baik ke depannya. Baik. نعم أيها الأحباب، كتابا حتى لا نطيل كثيرا ونترك الوقت للأسئلة.
من الأسباب ومن الأخطاء أو المشكلات في الحلقات عدم مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب. نعرف أن في الحلقة فيها الضعيف وفيها المتوسط وفيها الجيد، وفي الغالب قد نجد متوسطون. فليس من العدل وليس من الحكمة وليس من إدارة الحلقات أن تريد أن يكون مستوى الطلاب جميعا بمستوى واحد متميز. لا، هذا مستواه. تكلمنا بالأمس عن هذه النقطة. يعني بعض المشرفين يقول هذا لا يفهم وهذا ليس جيدا هذا كذا. لا، ابحث عن الإيجابيات، اعطي الطالب على قدر ما يستطيع مع إعانته بالتدرج قليلا فقليلا. يعني عندنا في المعهد بعض الطلاب يأتي استثناء، فيبدأ في البداية ما يستطيع أن يعني يحفظ مثلا الخطة عندنا 3 صفحات، لكن يأتي ما يستطيع أن يحفظ حتى نصف صفحة. فماذا نفعل؟ نبدأ معه في التحصيل، في ضبط المخارج والصفات، نجعله يحفظ في البداية نصف صفحة لمدة 2 3 ثم يزيد بنفسه يعني صفحة كاملة، يأتي بعد سنة وقد قرأ وصل إلى 2 صفحتين، يأتي سنة ونصف. إذا هكذا حتى يصل ويشعر أنه أصبحت تلاوته جيدة وأصبحت قراءته ممتازة، فينطلق بنفسه ويبدأ بهذه القراءة. يعني نسدد ونقارب في الحلقات حتى تأتي بالشكل المطلوب إن شاء الله. نعم. Baik, kemudian di antara kesalahan berikutnya yang sering terjadi yaitu pondok pesantren atau ma'had tidak memperhatikan perbedaan keadaan dari setiap murid. Contohnya, setiap pondok pesantren membebankan kepada setiap siswa untuk bisa sampai kepada taraf yang sama. Ini merupakan suatu hal yang tidak mungkin bisa karena kita tahu di antara murid-murid yang kita ajar mungkin ada yang rajin, ada yang bermalas-malasan dan lain sebagainya. Maka dari itu hendaknya pondok pesantren memperhatikan permasalahan ini dan menyesuaikan hafalan mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Contohnya di tempat Syekh mengajar bahwasanya di tempat beliau setiap murid dibebankan untuk menyetorkan tiga halaman, akan tetapi mungkin di awal ada yang tidak bisa walaupun menghafalkan setengah halaman saja. Maka Syekh mengatakan kita tidak bisa memaksakan murid tersebut juga untuk menghafal 3 halaman per hari, kan, tetapi kita bisa melakukannya dengan bertahap. Contohnya di awal kita fokus untuk memperbaiki bacaannya, makharijul huruf dan tajwid dan lain sebagainya, dan kita biarkan ia menyetor setengah halaman saja dulu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu ia akan naik ke tahap berikutnya dan mungkin akan bisa menyetorkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ini juga merupakan permasalahan penting untuk kita perhatikan. Baik. نعم، إذا نكتفي بهذا حتى لا نطيل كثيرا. هذا أهم النقاط وأهم الأشياء التي تحدثنا فيها خلال هذه الدورة. فإن وفقنا فالحمد لله، وإن كان هناك نقص أو زلل أو خطأ فمني وشيطان ونستغفر الله من ذلك. وإذا وجد الآن نترك المجال للأسئلة أو المشكلات في الحلقات، أو لا بد في كل حلقة أن تجد هناك مشكلة، ما تخلو حلقات بمشكلات، ولذلك بقية الوقت سنجعله لهذا الأمر، بعض المشكلات بعض الأسئلة، ونحاول أن نسدد ونقارب في إجابتها. بارك الله فيكم. تفضلوا. نعم. Baik, inilah beberapa poin penting yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Tentunya apa yang telah kita sampaikan masih sangat kurang, akan tetapi apa yang disampaikan oleh Syekh merupakan poin-poin penting. Karena kesempitan waktu juga, kita tidak bisa menjabarkan materi tersebut dengan lebih detail lagi. Baik, maka dari itu kita cukupkan dulu. Sisa waktu yang ada kita akan manfaatkan untuk tanya jawab. Baik, sebagaimana biasa kita akan selang-seling satu pertanyaan kita ambil dari pertanyaan langsung dengan bahasa Arab, atau kemudian kita akan melanjutkan dengan membaca pertanyaan yang ada di kolom chat. Baik, kita persilakan dulu yang mau bertanya secara langsung. Baik, APH Kasmiatiningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Ustaz, Assalamualaikum. Afwan jidan ya, saya tidak pakai bahasa Arab, tapi mungkin sedikit-sedikit pakai bahasa Inggris, dan insya Allah pasti Syekh Amar pasti mengerti. Afwan, ini karena urgent atau important, very very important, Syekh. Insya Allah. Yang pertama pertanyaan saya, bagaimana kalau orang tua murid yang baru masuk anaknya Iqra 6 ingin dipindahkan ke tahfiz? Apa yang kami lakukan sebagai guru dan pengelola? Yang kedua, sebelum perencanaan yang disampaikan oleh Syekh, planning,
action and evaluation itu apakah boleh kita mengadakan semacam impact point atau problem solving. Nanti dari problem solving itu kita akan membuat suatu perencanaan dan langsung action pelaksanaan dan langsung aplikasi pelaksanaannya dan evaluasi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita menghadapi murid yang keterbelakangan mental. Itu saja Ustaz. Thank you very much Syekh Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa diulang yang kedua tadi, saya belum tangkap yang kedua. Yang kedua, kan Syekh menjelaskan bahwa ada perencanaan yang kemarin, perencanaan, application, dan evaluasi. Nah, ini apakah kita boleh mengadakan semacam problem solving atau impact point kalau istilah di kantoran itu, misalnya mencari masalah, data kita punya masalah ya, masalah-masalah dengan murid atau halakoh, dan itu dari berangkat dari permasalahan itu kita baru bisa merencanakan. Nah, setelah merencanakan kita aplikasikan ke murid-murid dan itu baru kita bisa evaluasi apakah boleh, itu yang kita lakukan. Itu Ustaz. Baik, mungkin bisa disederhanakan lagi di chat untuk pertanyaan kedua, saya belum tangkap poin pertanyaannya. Oh, Masya Allah. Yang sederhana begini, kan Bisa Syekh tulis di chat saja Bu, untuk mempersingkat waktu bisa mungkin oke. di chat saja. Ya, jazakallah. Silahkan Ustaz. Nanti saya tulis di di chat. Insyaallah. Yang pertanyaan satu dan ketiga kalau gitu tolong karena very important. طيب السؤال الأول يا شيخنا بعض الطلاب لا يزالون في مرحلة التحسين ولم يتم مرحلة التحسين ولكن ولاة الأمور المشكلة يطلبون من المعهد أن ننقلهم إلى مرحلة التحفيظ فما موقفنا كالمدرس في هذا الأمر؟ نعم، خلاصة الجواب في هذا إذا كان المعهد يحب ولده أنا سأبين أهمية التحصيل لوالده. عندنا بعض الطلاب نريد كذا كذا، لا، أنا عندما يدخل الطالب في معهدنا شروط المعهد 1 2 3 4 5 6 لا بد للطالب أن يلتزم فيه، ومنه التحسين وحفظه 30 جزءا وكذا لجنة. إذا نبين نحن قبل أن يدخل الطالب هذا الأمر ونحفز أولي الأمر أن هذا هو الأساس، فإذا بدأ الطالب في الأساس وأتقن سينتقل ما بعده إلى ما هو أفضل. نعم. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana kita menghadapi orang tua yang meminta kepada pesantren untuk memindahkan anaknya yang mungkin bacaannya belum bagus, masih di marhala atau tingkatan tahsin, akan tetapi orang tua memaksa muridnya atau anaknya untuk dipindahkan ke tingkatan tahfiz. Maka penting di sini bagi pondok pesantren untuk menjelaskan kepada orang tua murid tersebut tentang pentingnya atau urgensi dari tahsin itu sendiri, di mana dia akan sangat mempengaruhi hafalan dari murid-murid yang diajarkan, dan semestinya setiap pondok pesantren menjelaskan di awal kali sebelum orang tua tersebut memasukkan anaknya ke pesantren tempat kita mengajar, kita jelaskan bahwasanya pesantren ini memiliki syarat seperti ini dan seterusnya, mereka tidak akan berpindah ke tingkatan tahfiz sebelum mereka menyelesaikan tingkatan tahsin. Maka hal ini juga perlu dibicarakan dan disosialisasikan kepada orang tua. Baik. Kemudian yang ketiga Ustaz. Baik, kemudian yang apa tadi yang ketiga? Keterbelakangan mental. Ada satu anak, bagaimana kita cara mengajarkannya yang baik. Keterbelakangan mental, dia sudah kelas 4 SD tetapi kelakuannya atau sikapnya itu seperti anak TK. Tapi Masya Allah anak ini bisa dalam kalau diajar Mas Iqra atau lah itu maksudnya bagaimana kita menyikapi atau cara mengajar metode yang bagus untuk anak yang terbelakang mental. Baik. Bagaimana dibahasakannya? Mungkin ada ikhwah yang bisa bantu? Bagaimana dibahasakan ini ya? Yang gini ya Ustaz Afwan, anak ini kelas 4 kan sudah banyak anak-anak yang terbelakang mental. Kalau sekolah umum kan mereka sekolah di sekolah luar biasa.
Tetapi ada orang tua murid yang memasukkan anaknya ke kami gitu. Nah, guru-guru bingung bagaimana caranya menghadapi anak ini, walaupun anak ini juga bisa mengikuti apa yang diajarkan. Maksudnya mungkin Syekh punya tip atau metode yang bagus untuk anak yang keterbelakangan mental ini. Tuh. Baik. Anak tunda dulu, anak ambil satu lagi ya, saya bahasakan dulu. Saya paham pertanyaan, tapi agak sulit untuk membahasakan kepada Syekh. Nanti sebentar saya angkat lagi pertanyaannya. Silakan, silakan. Baik, kita ambil dari chat. Baik. Pertanyaan yang ditulis di chat dengan bahasa Arab mungkin bisa dibacakan langsung saja secara bisa mengangkat tangan dan menanyakan langsung kepada Syekh. Baik, pertanyaan yang berbahasa Arab. Baik. Baik, terkait permasalahan murid yang lebih banyak dengan ustazah memanfaatkan santri senior. Tapi ini juga sudah terjawab tadi, kalau waktu tidak cukup kita bisa memanfaatkan santri yang kita anggap layak. Sudah dijawab tadi dalam materi. Kemudian saya tidak mengajar di sekolah tapi mengajar anak-anak di rumah. Bagaimana triknya Syekh agar Ustaz, ini soal. Baik, fadhal. شكرا على هذه الفرصة يا شيخ. سؤالي كما هي وقعت في معهدنا، الطلاب حينما في المعهد حفظه قويا ومتقنا، ولما رجعوا إلى بيوتهم هذه المشكلة يا شيخ، ويصلون إلى المعهد وحفظهم ضعيفا. كيف نصلح في هذه المسائل؟ شكرا. عفوا كرر من فضلك لأن الصوت عندي ينقطع، ما أدري هل عندي أو عند الجميع. السؤال كيف نصلح حفظا الطالب طالبا ضعيفا في حفظهم. تقصد المراجعة؟ نعم، تقصد أنت المراجعة. الآن هو يحفظ، لكن إن كنت تقصد أن حفظه ضعيف، نحن قلنا في السابق ابدأ معه في التدرج. وإن كنت تقصد أنه قد حفظ مثلا أجزاء والأجزاء التي حفظها الآن مراجعته ضعيفة جدا، أيضا تكلمنا فيها أن المراجعة نقسمها إلى قسمين. هناك مراجعة قد نسيها الطالب تماما، وهناك أجزاء مستوى جيد أو متوسط. فالأجزاء التي نسيها الطالب تماما هذا يبدأ معه كأنه زيادة من جديد، ليس كمراجعة، لأنه قد نسيها تماما. وإن كان مستواه متوسط يحتاج منك إلى تسميع مرة أخرى أو مساعدة الطلاب أو يكون مع مشرف آخر معك. إذا نحاول أن نسدد في هذا ونقارب على حسب مستوى الطلاب وكيفية الأجزاء التي معهم الآن. نعم. Apa pertanyaan antum tadi? Saya tidak fokus. Mengenai masalah bagaimana cara untuk mengatasi lemahnya hafalan santri. Baik. Jadi jawaban dari Syekh bahwasanya kita membagi hafalan dari murid-murid yang kita ajarkan, karena di sana ada hafalan yang mungkin masih diingat, akan tetapi mungkin tingkatan hafalan tersebut tidak sampai mungkin, dan memang ada hafalan yang betul-betul dilupa. Untuk hafalan yang benar-benar dilupa, maka kita menganggap hafalan tersebut seperti hafalan baru dan dia kembali setorkan hafalan tersebut kepada guru maupun kepada temannya atau musyrif yang lain yang ada bersama kita. Adapun hafalan-hafalan yang masih bisa dia ingat, maka tetap dia murajaah dan dia setorkan kepada gurunya. Taib. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Taib. Ana pilih pertanyaan yang Ana rasa belum terjawab di materi saja. Taib.
Untuk PH Asia mungkin bisa diperjelas lagi pertanyaannya. Maksudnya bagaimana fokus meski saya sedang mengerjakan pekerjaan rumah? Baik. Bagaimana modelnya itu mengajar sambil melakukan pekerjaan rumah? Coba diperjelas lagi pertanyaannya. Baik. طيب السؤال التالي شيخنا ما موقفنا نحو الطلاب الذين ليس لهم diperjelas tadi. طيب Iya, saya perjelas tapi ditunggu ya, di chat saja, ditulis di chat saja. طيب, kemudian pertanyaan berikutnya, ما موقفنا شيخنا نحو الطلاب الذين ليس لهم الحماسة والإرادة لحفظ القرآن ويلتحقون بالمعهد بسبب إجبار والديهم. طيب. نعم هذه نقطة مهمة، ونحن تكلمنا سابقا عن شيئين اثنين، وهو الذي ممكن أن تفعله يعني ما استطعت. أولا عليك بالتحفيز، والتحفيز هذا إما أن يكون داخلي أو يكون خارجي. التحفيز الداخلي يعني بين له أهمية القرآن، بين له فضل القرآن، بين له أن هناك ثواب، أنه سيكون له في القبر كذا، سيكون نورا وشفاء وسعادة. إذن بين له تحفيز، اجعل القلب يعمل، حرك قلبه. أما لو نأتي بالقوة حقيقة لن يكون هناك شيء جيد. إذن التحفيز في الداخل مهم جدا جدا. ثم النوع الثاني التحفيز الخارجي. ما هو التحفيز الخارجي؟ إما أن يكون حسي أو معنوي. إما أن يكون حسي، أن تعطيه هدية صغيرة، أن تبتسم إليه، أن تجعل اسمه مثلا موجود في لوحة الإعلام في المسجد، الطالب ما شاء الله اليوم حفظ سورة، ارفعها. إذن هذا تحفيز حسي. أو معنوي، يعني تجعل له شيئا مميزا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم هذا، يقول هذا أمين الأمة، هذا أعلم بالحلال والحرام، هذا سيف الله المسلول. إذا نعطيه من الشيء المعنوي حتى بإذن الله يكون له حافزا. إذا أنت عليك أن تفعل ما تستطيع، أن تحبب إليه القرآن، أن ترفع من شأنه. فإن فعلت كل هذا ومع ذلك لم يحب ذلك، تقول يا رب فعلت ما أستطيع. لكن بإذن الله إذا أحب الطالب المعلم سيكون هناك تغييرا جيدا وجذريا إن شاء الله. Baik, terkait pertanyaan dari PH Maulid Al-Hanif tentang bagaimana menghadapi santri yang tidak memiliki semangat, motivasi, dan keinginan untuk menghafal Al-Quran yang masuk pondok karena paksaan orang tuanya, Syekh menjawab bahwasanya kita bisa mengatasi hal tersebut dengan memberikan motivasi kepada santri tersebut. Entah motivasi dari dalam, seperti kita mengajarkan santri tersebut tentang pentingnya menghafal Al-Quran, pahala dan ganjaran yang akan mereka dapatkan, dan lain sebagainya, yang diharapkan dengan hal tersebut dapat menyentuh hatinya, sehingga dia bisa merubah yang awalnya dari keterpaksaan menjadi lebih bersemangat lagi untuk menghafal Al-Quran karena adanya keinginan dari dalam hatinya. Kemudian kita bisa juga memberikan motivasi dalam bentuk hadiah atau senyuman. Kita memberikan hadiah kepada santri tersebut sehingga dia bisa lebih bersemangat lagi untuk menghafal, atau dengan memberikannya mungkin beberapa gelar, seperti Rasulullah SAW memberikan beberapa gelar kepada para sahabatnya sebagai bentuk motivasi untuk mereka, sehingga ketika seorang guru yang cerdas bisa memberikan motivasi kepada muridnya dan memberikan atau menanamkan kecintaan tersebut di dalam hatinya, maka insya Allah seiring berjalannya waktu akan lebih bersemangat lagi untuk menghafal Al-Quran. Taib. Kita ambil lagi dari pertanyaan yang langsung. Taib, fadhal. Silakan, siapa yang angkat tangan tadi? Taib, fadhal. PH Hajir, طيب تفضل. يا شكرا أستاذ. سؤالان يا شيخ. سؤالان. أولا يا شيخ، أنا أقرأ آنفا السائل في ماذا في روم chat، يعني مساعدة ل ماذا؟ مساعدة
ماذا نقول panitia لجنة. طيب نعم. كيف ترتيب الوقت لمن يتم حفظه يعني 30 جزءا؟ هناك تقسيم الوقت يعني متى ننهي مثلا شهر يعني مراجعة شيخ. ترتيب الوقت لمراجعة لمن يتم حفظه 30 جزءا. طيب الثاني يا شيخ الذي آنفا سئلت من السائلين الأمهات يعني هل هناك طريقة لتعليم الطالب من عنده التأخر العقلي يا صفي؟ عندهم ماذا؟ لم أسمع جيدا. التأخر العقلي يعني صفي. تخلف عقلي يعني مشكلة في العقل. هل هناك طريقة لهذا مش طالب؟ بالنسبة للسؤال الأول، هل هناك طريقة لمن ينتهي من حفظ المصحف كله؟ يختلف من مكان إلى آخر. أنا مثلا عندي في معهدي يوجد مثلا 8 حلقات 7 حلقات. إذا انتهى طلاب يعني 18 طلاب من حفظ المصحف، أنقلهم إلى حلقة اسمها حلقة الحفاظ، أشعرهم بوجود برنامج جديد ونشاط جديد وطريقة جديدة. إذا نعطيهم برنامج، لكن كم؟ ليس مهما أن يكون هناك شهر أو شهرين، على حسب الوقت الموجود. قد يكون 4 أشهر، قد يكون 6 أشهر، على حسب وقته المتبقى له من خروجه من المعهد. وقد يكون حلقة الحفاظ سنة أو سنة ونصف، لأن الطالب مثلا عندنا يحفظ في سنة ونصف، يتبقى سنة ونصف، أجعله في حلقة الحفاظ وأجعل له برنامجا خاصا. فهذا يختلف من معهد إلى آخر، لكن أهم شيء أن يغير اسمه ويكون الحافظ فلان. ما شاء الله ماذا فعلت يا حافظ؟ هذه الكلمات تزيده حماسا وقوة، ثم يجعل له برنامج وخطة، إما تسميع جزء كل يوم مثلا، إما تسميع نصف جزء مع اختبار جزئين. إذا هذا يختلف على حسب برنامج المعهد، هل يريد حفاظا متقنون، هل بقي وقت قليل أو كثير. فهذا يعتمد على هذا المعهد. ونحن نقول لا بأس أن يؤخذ مثلا رقمي إذا أحد يريد أن مشورة أو كذا أو عنده مشكلة خاصة، لعلي أساعده فيما بعد. أما الآن في الكلام قد لا يكفي الوقت أن نعطي كل التفاصيل لكل شخص وكل المعاهد. نعم. السؤال الثاني الذي عنده تخلف عقلي، هذه من عند الله مشكلة خلقية، لكن هناك من عنده تخلف عقلي ويحفظ القرآن كله. ما هي الطريقة؟ أولا كثرة السماع له، ولا تجبره بقوة، اجعله يستمع كثيرا، أعنه، ساعده، اقرأ ويقرأ معك وسيحفظ إن شاء الله. ثم ليس واجبا عليه أن يحفظ القرآن كله، يحفظ نصف جزء، سورتين 3. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكره الناس أن يكونوا جميعا حفاظا أو أن يكونوا متقنين. نعم. Baik, secara singkat 2 pertanyaan tadi. Yang pertama, bagaimana menghadapi santri-santri yang sudah menyelesaikan hafalan mereka 30 juz. Maka Syekh mengatakan ini mungkin berbeda-beda sesuai dengan apa yang berlaku di setiap pesantren. Adapun di tempat beliau mengajar, beliau membentuk halaqah khusus yang disebut dengan halaqah hufaz, khusus bagi santri-santri yang telah menyempurnakan hafalan mereka, dengan yang dimana pada halaqah tersebut akan ada program baru dan kegiatan-kegiatan baru yang berbeda dari halaqah sebelumnya. Kemudian kata Syekh, dan halaqah hufaz ini disesuaikan dengan waktu yang tersisa dari murid tersebut. Mungkin masih tersisa 4 atau 5 bulan bagi santri tersebut, maka kita memberikan program-program yang cocok untuk santri-santri tersebut. Tapi yang jelas bagi santri-santri yang telah menyelesaikan hafalan mereka, kita memberikan perbedaan bagi mereka. Kita tidak melakukan perlakuan yang sama kepada santri-santri yang mungkin belum menyelesaikan hafalannya. Baik, itu secara singkat. Baik. Kemudian yang kedua, ini juga mungkin pertanyaan yang ditanyakan oleh Ibu siapa tadi, terkait menghadapi santri yang memiliki keterbelakangan mental. Maka Syekh mengatakan ini merupakan sebenarnya bukan masalah, kan, tetapi ini merupakan tabiat yang Allah Subhanahu wa taala atau sifat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Walaupun ini sebenarnya bukan masalah, karena kita dapati ada di antara orang yang memiliki keterbelakangan mental, akan tetapi mereka mampu untuk menghafal Al-Quran. Bagaimana caranya? Syekh mengatakan intinya kita jangan memaksa dan memberikan orang-orang seperti ini
eh, beban yang sangat berat yang mungkin tidak bisa mereka pikul. Taib. Kemudian kita senantiasa menolong orang atau murid-murid tersebut yang mungkin memiliki keterbelakangan mental. Kita anjurkan kepada ia untuk banyak mendengar. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yang jelas kita tidak terlalu membebankan kepada murid-murid tersebut dan tidak menyamakan mereka dengan santri-santri yang normal dan tidak memaksanya untuk bisa menghafal Al-Quran secara keseluruhan. Kita sesuaikan dengan apa yang ia mampu. Taib. Taib, kita angkat pertanyaan berikutnya. Taib. Ana Ustaz. Taib. Siapa itu? Ana. Ya Taib, mungkin Syekh, kita kasih yang lain dulu. Ya. Kalau ada yang lain mau bertanya, kaifa silakan. nurakizu Taib, Afwan, kita at-tullaba kasih dulu yang lainnya, kasih kesempatan yang lain dulu. Taib, mohon jangan dulu membuka mic sebelum dipersilakan ya. Yang mau bertanya silakan raise hand dulu. Nanti dipersilakan baru bertanya. Taib. M. Yazidir Sleman Yogyakarta, silakan. بسم الله معذرة السؤال يا شيخنا قلت من قبل أن من نسي حفظه كاملا لازم عليه أن يراجع أو لازم عليه أن يستمع من الأول وكيف إذا كان الطالب يأبى والمعهد لا يعطينا الفرصة لتغيير النظام وهل هناك الطريقة أخرى لإعادة حفظهم؟ شكرا. طيب نفع الله بك وفقك الله. سؤال جيد. طبعا هناك حتى عندنا في المعاهد هناك بعض الطلاب ما يريد وبعض الأولياء ما يريد، لكن نظامنا في المعهد نريد. فإن كنت مثلا أنا كمسؤول أستطيع أن أنفذ هذا البرنامج، لكن إن كنت أنا مشرفا والمعهد يقول لا بأس به والأولياء الأمور ما يريد والطالب ما يريد، أنا أفعل الذي أقدر عليه حتى إذا سئلت عند الله أقول يا رب فعلت كذا وكذا وكذا. ثم ليس مهما أن يعيد الطالب كل المصحف، خذ له 5 أجزاء وأتقنها جيدا، ثم تأخذ له فيما بعد 5 أجزاء ويتقنها جيدا، ثم تأخذ ال10 أجزاء هذه ويتقنها جيدا. إذن مسألة الإتقان لا يأتي في وقت يسير، يحتاج أن نأخذ قليلا 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 حتى نستطيع. فإن أتقن 5 فالحمد لله، إن أتقن 10 من المصحف الحمد لله، إن أتقن 15 فالحمد لله. إذا افعل ما استطعت، لكن لا يكون عذر هذا لا يريد وهذا لا يريد. أحفز وأرغب وأشجع ولعل الله يكتب الخير بين يديك أو على يديك. نعم. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya terkait santri yang mungkin sudah menyelesaikan hafalannya, akan tetapi ketika disuruh untuk mengulang hafalan mereka, mereka tidak mau, dan pesantren juga tidak mendukung kita untuk melakukan program tersebut. Syekh mengatakan kita harus melakukan apa yang kita bisa dan lakukan dulu sehingga kita memiliki jawaban ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara tersebut. Kemudian Syekh berpesan tidak mesti kita memaksa setiap murid yang telah menyelesaikan hafalannya untuk mengulang hafalan mereka secara keseluruhan. Mungkin mereka bisa mengulangnya 5 juz saja atau 10 juz saja dan seterusnya. Dan intinya kata Syekh, untuk menitqankan hafalan, melancarkan hafalan ini juga butuh waktu. Tidak butuh waktu yang panjang untuk bisa menitqankan hafalan. Maka dari itu Syekh berpesan dalam kondisi seperti ini kita lakukan saja apa yang kita bisa. Baik. Baik. Baik, kita pilih lagi pertanyaan dari
dari chat. Baik. Baik, saya rasa pertanyaannya sebagian sudah disinggung tadi terkait santri yang susah menghafal, yang memiliki akhlak yang baik tapi susah menghafal, mungkin sudah terjawab tadi. Baik, kita persilakan lagi yang mau bertanya secara langsung. Baik, P. Asma Mutahhir, baik, tafadhal. السلام عليكم، حياك الله يا شيخ. أنا ممكن الموجودين هنا المعلمين والمعلمات يعني يشكون المشاكل التي يواجهون في حلقتهم، لكن في الحقيقة أنا ما زلت طالبة وما عندي خبرة في تعليم الحلقات، فما هو معيار حتى نستطيع أن نقول أنت أصبحت مناسبة كي تكوني معلمة؟ هذا فقط، جزاك الله خير. ما شاء الله. إذن أنت الآن أستاذة أسماء، لست معلمة، لست طالبة يعني. فأسئلتك وتركيزك واهتمامك هذا يدل على الحرص الكثير. فما يوجد هناك معيار أن تكون عندك إتقان في الحفظ مثلا، عندك إدارة الحلقة، عندك شخصية جيدة، عندك مثلا تريدين في التعليم لابد أن يكون كيف أدير الحلقة وأرتبها، وهذا نتعلم قليلا قليلا. لا يمكن أن يأتي المعلم في أول مرة يعلم فيه ويعني يكون ممتازا في كل شيء، لا، سيبدأ ضعيفا ثم سيتعلم ويكون أقوى، ثم يكون في إدارته الحلقات ممتاز، ثم سيفكر في كيف تكون حلقته متمكنة وممتازة. فسؤالك يدل على حرصك، نسأل الله أن ينفع بك إن شاء الله في المستقبل وبكم جميعا. والمعلم الناجح هو الذي يبحث عن الطرق، لا تسمع كلامي أنه كل شيء موجود. من عنده الرغبة في التغيير سيستمع لفلان وفلان وفلان، سيبحث عن كتاب كيفية إدارة الحلقات، سيدخل مع المشرفين البقية ويسأل عن مشكلات. إذا من أراد أن يتعلم سيتعلم، ومن أراد أن يكون مستواه كما هو سيبقى كما هو الآن أو بعد 20 سنة. نعم، أحسن الله عليكم. طيب. Untuk pertanyaan dari PH Kasmiatiningsi yang tentang evaluasi tadi, mendata masalah kemudian merencanakan, sebenarnya kita sudah singgung di pertemuan kemarin malam. Kita tetap membuat perencanaan dulu, kemudian kita evaluasi perencanaan tersebut berdasarkan masalah yang kita hadapi. Kita sudah bahas kemarin ini di pertemuan kemarin malam. Baik. Mungkin bisa dilihat kembali rekamannya. Baik. Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ustadz Ahwan, yang barusan dari belum diterjemahkan. أستاذ شوال موجود معنا أو خرج؟ موجود الحمد لله. Baik, silakan kalau masih ada yang mau bertanya secara langsung sambil Ana pilih-pilih dulu pertanyaan dari chat. أنا أستاذ. طيب تفضل. يا شيخ، كيف
نركز الطلاب التي لم يحصلوا إلى الهدف من الحفظ. عفوا الصوت ليس واضح، كرر من فضلك. كيف نركز الطلاب التي لم يحصلوا إلى الهدف؟ أيوة، كيف نرتب أو كيف نعاقب؟ نركز. طيب، بالنسبة للطلاب الذي لم يصل إلى الهدف، نحن قلنا عندنا هدف، قد تكون المشكلة عدم المتابعة. أولا ننظر ما هو سبب عدم وصوله إلى الهدف. إن كانت المشكلة من الخطة، أو كانت الخطة أو الهدف ثقيل جدا عليهم، أو كان الوقت لا يكفي لهم، أو كان المعلم لا يتابع، أو كانت الإدارة لا تتابع، إذن هناك أسباب ننظر إلى هذه الأسباب، ليس إلى الطالب فقط. ليس كل شيء المشكلة في الطالب، قد تكون مشكلة أنت فيك أيها المعلم. قد يكون مشكلة أن الخطة مثلا 10 أجزاء في السنة ويقرأ في اليوم نصف صفحة، كيف سيحفظ 10 أجزاء؟ إذن لابد أن تكون الخطة تدخل في العقل وليست ثقيلة عليهم. فإن كانت الخطة جيدة والوقت يكفي لكن لم يصل الطالب إلى الهدف، هناك نوعان: إما قلنا لكم في التحفيز والتشجيع، أو يكون هناك متابعة وتوجيهات، وربما يكون هناك عقابا يسيرا. لكن الأهم البحث عن أسباب عدم وصول الطالب إلى هذه الخطة. نعم. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana menghadapi santri yang tidak mencapai target yang telah kita tetapkan? Syekh mengatakan bahwasanya yang perlu kita lakukan dalam permasalahan ini, yaitu kita perlu melihat kembali target yang telah kita tetapkan. Mungkin target tersebut tidak masuk akal, dalam artian mungkin targetnya terlalu berat untuk para santri sementara waktu yang ada tidak memadai. Kemudian kalaulah kita melihat memang waktunya telah cukup, akan tetapi masih banyak santri yang tidak mencapai target, kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama, kita motivasi santri tersebut agar dia bisa menyelesaikan targetnya, ataupun kita bisa memberikan kepada mereka arahan, maupun arahan tersebut yang berupa hukuman, sehingga mereka bisa lebih serius untuk mencapai target yang telah ditetapkan kepada mereka. Baik. Baik, moderator sampai jam berapa ini? Bisa lebih maksimal dulu, Ustaz, baru kita tutup. Sisa-sisa pertanyaan yang merasa belum terjawab, mungkin baru kita tutup. Baik, Ana pilih-pilih dulu. Baik. Terkait bagaimana tips untuk halaqah yang jumlah pengajarnya sedikit dan santrinya banyak. Baik, ini sebenarnya sudah kita bahas tadi dalam materi. Baik. Kemudian pertanyaan baik, Anda lihat pertanyaan antum agak mendekati rata-rata. Entah yang tidak fokus, ataupun mungkin
sulit menerima masukan, lambat dan ingat. Ini sudah dijawab tadi ya. Baik. Baik. Kalau ada pertanyaan lagi, silahkan. Atau mungkin ada yang luput dari Ana? Mungkin bisa di-up lagi. Adapun pertanyaan tidak fokus, tidak semangat, dan yang semisal dengan ini sudah dijawab dengan Syekh tadi, perlunya kita memotivasi santri-santri yang tidak semangat tersebut, dan kita sudah jelaskan tadi. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya sudah terjawab dari jawaban Syekh tadi. Baik. Pertanyaan dari Mukhlis Sawahban ini tentang sabak-sabaki manzil, ini sebenarnya cuma perbedaan dari istilah saja. Sabak itu hafalan baru, sabaki itu muroja sughra, dan manzil itu muroja kubra. Ini cuma perbedaan istilah saja. Jadi tidak perlu kita tanyakan kepada Syekh. Kalau kita pahami apa yang Syekh jelaskan tentang muroja, mungkin kita bisa paham makna dari muroja sughra dan kubra, dan tidak ada bedanya dengan sistem sabak-sabaki manzil. Taib. Baik. Baik, mungkin kita cukupkan dulu moderator. Di tempat kami sudah azan. Intinya kami sampaikan kembali kepada peserta yang mungkin merasa pertanyaan antum belum terjawab dan antum butuh jawabannya. Bisa antum japri ke panitia, nanti panitia yang teruskan ke ana, kemudian tanyakan ke Syekh. Beberapa pertanyaan mungkin tidak ana tanyakan karena agak sulit dibahasakan, mungkin bisa antum bertanya kembali supaya ana bisa menyusun bahasanya lebih baik sehingga pertanyaan antum bisa ditangkap sama Syekh. Intinya insya Allah pertanyaan-pertanyaan antum tetap antum akan dapatkan jawabannya dari Syekh, entah daurah ini sudah berakhir atau sudah selesai dan lain sebagainya. Pertanyaan antum atau hubungan antum dengan Syekh insya Allah bisa antum lanjutkan. Taib. Saya kembalikan kepada moderator. Taib. طيب ختاما قبل أن ننتهي فقط أريد أن أبين المشرفين والمشرفات نحن بإذن الله سنكون عونا لهم مساعدة لهم. هذا الدورة لا تكفي لكل شيء، فمن أحب أو عنده بعض المشكلات أو بعض الترتيبات، لكن لا أريد أن نكثر الأسئلة، أقصد فعلا لمن كان عنده مشكلة ويريد حلها سيكون هناك تواصل إن شاء الله مع إدارة اللقاء ويبلغون بالأسئلة أولا بأول، ثم هناك كمساعدة أيضا للأساتذة والمشرفين والمشرفات هناك حلقة أيضا للشيخة زوجتي مع حلقة أونلاين، وممكن نحن نساعد أيضا في حلقة لمن أحب أن يشارك فيها أو أن يتعلم أو يزداد في تحسينه، فنحن أيضا في الخدمة إن شاء الله على قدر المستطاع. يسر الله لكم جميعا. Baik. Sebagai penutup, sebagaimana yang Anda sampaikan juga tadi, kemudian ditakkid kembali oleh Syekh bahwasanya pertanyaan-pertanyaan antum tidak berhenti sampai daurah ini selesai saja. Antum masih bisa bertanya kepada Syekh. Kalau antum memiliki pertanyaan atau permasalahan mungkin yang urgent untuk ditanyakan, antum masih bisa bertanya kepada Syekh mungkin melalui panitia, kemudian akan diteruskan kepada Syekh insyaallah. Baik.
saya kembalikan kepada moderator. Taib, fadhal. Alhamdulillah, itu tadi materi yang dapat kita terima pada siang hari ini menjadi penghujung pertemuan kita. Sebelum kita tutup, bisa kami mohon untuk setiap peserta ikhwah dan juga jangan langsung keluar ya, kita masih ada informasi penting. Kita ingin foto bersama dulu bersama Syekh kita. Jadi silakan peserta ikhwah aktifkan kameranya biar kita bisa mengambil gambar bersama Syekh kita. Kita dipandu oleh Ustaz Syawal hitungan mundurnya. طيب ناخذ صورة شيخنا. طيب 1, 2, 3. Baik, yang belum buka kamera, baik, silakan dibuka kameranya. Untuk ikhwah saja ya. Baik. 1, 2, 3. Baik. Baik. Alhamdulillah, sebelum kita tutup acara kita sekalian, informasi untuk jadwal ujian. Ya, jadwal ujian bagi ikhwah dan akhwat yang ingin mengambil sanad. Insyaallah jadwal ujian kita nanti hari Sabtu, pekan depan insyaallah hari Sabtu tanggal 14 Januari. Itu jadwal ujiannya. Tapi untuk batas pendaftaran, ya, jadi bagi ikhwan dan akhwat yang ingin mendaftar, paling lambat kami tunggu hari Rabu tanggal 11 Januari. Ya, hari Rabu tanggal 11 Januari karena nama-nama pendaftaran ini akan kita bagikan dulu kepada Syekh. Jadi paling lambat tanggal 11 Januari sudah selesai bagi ikhwah dan akhwat yang ingin ikut ujian. Dan ujian ini hanya 1 hari. Ya, jadi ujian ini hanya 1 hari dan tidak akan ada waktu lain karena melihat jadwal Syekh juga agak padat. Maka tapi bagi ikhwah dan akhwat yang merasa belum sempat ikut ujian pada daurah kali ini, jangan khawatir karena insya Allah bulan Ramadan ini kita juga akan membuka daurah lagi. Jadi jangan khawatir, jangan takut ya. Apabila belum bisa ikut ujian pada kesempatan ini, bulan Ramadan nanti bisa insya Allah. Jadi silahkan dipersiapkan dari sekarang bagi yang belum bisa, dipersiapkan persyaratannya. Jadi agar bulan Ramadan nanti bisa lebih banyak yang ikut. Jadi untuk setiap peserta silakan memilih ingin ikut ujian apa antara Tuhfatul Atfal atau Matan Al-Jazari, lalu memahami matannya tentunya beserta arti dan juga mampu berbahasa Arab. Lalu bisa memenuhi juga persyaratan yang lain insya Allah. Nah, jadi kami di penghujung acara kita, kami mewakili seluruh panitia mengucapkan syukran barakallahu fikum kepada Syekh kita, pemateri kita atas ilmu yang disampaikan dan juga permohonan maaf kepada setiap peserta atas segala kekurangan, keterlambatan dan hal-hal yang rasanya kurang berkenan dari panitia. Kami mohon maaf. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan ilmu yang kita dapatkan bisa berguna tentunya untuk kita dan juga orang lain insya Allah. Baik, kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan ucapan dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.